সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম 149 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম ছোটদের সঙ্গে আনন্দমুখর একদিন। আজ মানিকচক হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম, যার আয়োজক 149 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। এর অনুষ্ঠানে ছোট ছোট বাচ্চারা অংশগ্রহণ করে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, যা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিএসএফ বাহিনীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ তুলে ধরা। এই প্রোগ্রামে বিশেষ করে স্থানীয় শিশুদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেমন বিভিন্ন ভাষার দেশভক্তি, নাচ, গান। প্রোগ্রামের উদ্বোধনী ভাষণে বিএসএফ এর কর্মকর্তারা জানান, আমাদের লক্ষ্য সীমান্ত রক্ষার কাজ নয়, বরং সমাজের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা। শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা ও তাদের বিকাশের সুযোগ প্রদান করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি অনিল কুমার সিংহ এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এবং এলাকার অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা। শিশুদের পরিবেশনা সবাইকে মুগ্ধ করেছে এবং উপস্থিত সবাই একসাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সামাজিক সচেতনতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছোটদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিএসএফ বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম সমাজে শান্তি ও সহযোগিতার বার্তা পৌঁছে দেয় এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আরো ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে। বিএসএফ এর এই উদ্যোগ আগামী দিনগুলিতেও আরো সফলতা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মানিকচক থেকে শহীদুল্লাহর রিपोर्ट, एबी न्यूज बांग्ला। जो लोग रहता है इसको, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम बीएसएफ की 149वीं बाहिनी द्वारा आयोजित किया गया है। इसका पर्पस है कि केंद्रीय सरकार से फंड मिलता है, जो कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को दी जाती है। बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी खेल की सामग्री, पढ़ाई लिखाई की सामग्री या अन्य जरूरी सामान दिया जाता है, जिससे कि लोगों का कुछ सहयोग हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके, और साथ ही साथ बीएसएफ और सिविल लोगों के साथ हमारा लाइजन अच्छा रह सके, जिससे कि हम ड्यूटी जो हमारा मेन पर्पस है उसमें सहयोग मिले और इनसे खबरें हासिल हो, जिससे कि हम बॉर्डर में क्राइम को रोक सकें और असामाजिक तत्वों के ऊपर कंट्रोल कर सकें। ये पर्पस है। हमारा इस इलाके में काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि मिलता रहेगा। हम बीच में ऐसे भी मीटिंग इनके साथ हमारे जो कई कमांडर्स हैं जो डिफरेंट लेवल के, वो करते हैं। बट ये साल में एक बार इसका आयोजन होता है कैंप, जिसमें कि बॉर्डर के सभी गाँवों के लोग, प्रधान और जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, प्लस स्कूल के बच्चे जिसमें शामिल हैं। स्कूल के बच्चे लोग क्या क्या प्रोग्राम किया इधर इन्होंने काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम किया, देशभक्ति का गाना भी गाया, डिफरेंट लैंग्वेज जैसे राजस्थानी, बिहू, पंजाबी, ये सभी के ऊपर उन्होंने डांस किया, गुजराती। तो ये अच्छा है कि एक कई संस्कृति का समायोजन यहाँ देखने को मिला। उन्होंने सभी को एक जुटता दिखाने का दिशा में प्रदर्शन किया। काफ़ी अच्छा कल्चरल प्रोग्राम पेश किया स्कूल के बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।